उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपने होठों से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दिया। मैंने और मेरे घराने ने बहुत बरकत पाई है। इस खूबसूरत प्रस्तिश के वसीला से ईमान और यकीन रखती हूँ कि तमाम घरानों ने आज की प्रस्तिश से बहुत बरकत पाई है, और हम सबका ईमान और यकीन है कि खुदावन ने भी इसकी भी खुशबू ली है और इसके एवज अपने बच्चों को ढेरों बरकतों से नवाजा है। थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आपको अपनी पनाह में रखें और अपने होठों के नजराने हमेशा खुदावंद की हजूरी में देते रहें। तमाम परस्तारों के लिए कलाम पाक में से पढ़ना चाहूँगी। सो जान ले कि खुदावंद तेरा खुदा वही खुदा है जो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, उनके साथ हजार पुश तक वो अपने अहद को कायम रखता है और उन पर रहम करता है। हमेशा खुदावंद का अहद और उसका रहम हमेशा आप पर और आपके घरानों पर रहे। आमीन। थैंक यू सो मच इस बाबरकत प्रस्तिश के लिए। खुदावंद आप तमाम बहन भाइयों के साथ हो। तो अजीज़ों, अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने। इससे पहले कि हम खुदा के खादम को वेलकम कहें, तो हम खुदा तमाम परस्तारों के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं और खुदावंद के बंदा के लिए बरकत की दुआ करते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगी हमारे साथ अनीता यूसुफ की आईडी से, सिस्टर जी तमाम परस्तारों के लिए शुक्रगुजारी की प्रेयर कीजिए और पास्टर जी के लिए बरकत की दुआ कि जो कुछ भी आज हमें सिखलाएं हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। जी वेलकम सिस्टर अनीता यूसुफ। थैंक यू। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस कदूस जिंदा जलाली खुदावन, हम दिल की गहराई से तुझे सजदा तेरी हमद करते हैं, शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, आज की इस खूबसूरत दिन के लिए और रूहानी महफिल के लिए। आए खुदावन, तेरा जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। आए खुदावन, मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज की तमाम परस्तिश के लिए कि आज जितने भी बहन भाइयों ने परस्तिश की है, मेरा ईमान है कि तूने उसे भूर की मानत कबूल किया और तेरे हुजूर पहुँच गई है। आए खुदावन खुदा, तू तमाम परस्तारों को बहुत ज़्यादा बरकत दे और इसी तरह रूह सच्चाई के साथ तेरी परस्तिश करते रहें और तुझे इज़्ज़त तो जलाल देते रहें। और आए खुदावन, इन तमाम परस्तारों को बहुत ज़्यादा बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते रहना। इसी तरह आए खुदावन, मैं तुझसे दुआ करती हूँ आज के पास्टर नथालियन के लिए कि जिन्होंने आज का हमें कलाम सुनाना है। खुदावन उनको बहुत ज़्यादा बरकत दे, सर से पाँव तक छू उन्हें अपने लफ्ज़ों की तरतीब दीजिएगा और जब वो बोले वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह उनमें से होकर बोले। और आज जो पाक कलाम सुनाया जाए सो गुना फल लाए और हम सब के लिए बायस से बरकत हो। और जितने लोग इस वक्त हाजिर आए, खुदावन मैं तुझसे हाजिर जमायत के लिए दुआ करती कि उनको बड़ी बरकत दे। और जितने भी बहन भाई बाद में सुने आज की इबादत को, आए खुदावन वो भी आज की इबादत से बहुत ज़्यादा बरकत पाएँ। और आए खुदावन, आज जो पाक कलाम का बीज बोया जाए वो सिर्फ हमारे कान जो है वो सुनने वाले कान ना हो, बल्कि हम उसको अपनी ज़िंदगियों में अमल भी करें ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को और बेहतर तौर से गुजार सकें। और आए खुदावन, आज का पाक कलाम जो भी सुनाया जाए आज की दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। और मैं शुक्र करती हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए कि जिसके ज़रिए से हम रोज़ इधर इकट्ठे होते हैं, तेरे हमद सना करते हैं, तेरी इबादत करते हैं। अय खुदावन, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि पास्टर लतीफ़ को और उनके घरानों को बहुत ज़्यादा बरकत दे और इसी तरह वो तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। और अय खुदावन, मैं तुझसे दुआ करती हूँ सिस्टर शाज़िया के लिए भी, जो आज लीड कर रही है, इनको बहुत ज़्यादा बरकत दे, इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और इसी तरह इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। और मेरा ईमान है फिर ये से तू हमारे दरमियान हाजिर है, जिस तरह तू इबादत के शुरू से हमारे साथ है, आखिर तक भी तू हमारे साथ रहना और तेरा पाक मसा इबादत के आखिर तक छाया रहे और कोई भी इंटरनेट प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पूरी इबादत में। ऐ खुदावन, मेरी इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। खुदावंद आपके साथ हो। इस बाबरकत दुआ के लिए हम सब रूह में मुत्फिक होकर आमीन बोलते हैं और आपके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आपके साथ हो और हमेशा आप खुदावंद में बढ़ते रहो और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। आमीन। तो आए अजीज़ों, हम अपनी सोचों को, ख्यालों को खुदावंद के ताबिया करते हैं ताकि खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुने और हम रूह में मुत्फिक होकर खुदावंद से बोलते हैं कि ऐ खुदावंद तू बोल, हम सुनते हैं। वो खुशखबरी जो दूर के मुल्क से आई ऐसी है जैसे थके मांदा की जान के लिए ठंडा पानी। तो आज की खुशखबरी खुदावंद के खादम से सुनते हैं
اور خداوند کے خادم کو اور خداوند کے پاک روح کو اور خدا کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی پاسٹر جی آئیے، خداوند آپ کو آج پھر سے کثرت کی برکت دے کر استعمال اور خرچ کرے۔ آج کا پاک کلام ہماری زندگیوں میں 30 نہیں 60 نہیں 100 کا 100 گنا پھل لائے، اور آج کی زندہ آواز جو بھی سنے ان کے گرانوں میں شادمانی حاصل ہو، آمین۔ جی ویلکم پاسٹر جی، گاڈ بلیس یو۔ بسم ربنا سیدنا یسوع المسیح کے قادر نام میں آپ سب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں روئے زمین پر سلامتی بخشی اور اس لائق ٹھہرایا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ کی گئی پرستش کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا کے لوگوں نے اس کے نام کی وڈیائی کی۔ دعا مناجاتوں اور رکھنے میں ٹھہرنے والوں کے لیے خدا ان کی سلامتی اور برکات کی مانگ کرتا ہوں کہ جو لوگ رخنوں میں ٹھہرتے ہیں وہ دعائیں خیر کرتے ہیں، خدا ان کو ڈیر و برکات سے نوازے۔ سسٹر شازیہ کا شکر گزار کہ کہانت کی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائے ہوئے اور خدا ان کے نام کو جلا دے رہی ہیں۔ خدا کا شکر ہوں آج کے اس نئے دن کے لیے کہ خدا ہمیں اپنے کلام کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے ہم کو اس پلیٹ فارم پہ لایا۔ خدا ان کا شکر کرتا ہوں خدا ان کے بندہ پاسٹر لطیف کے لیے جو یہ پلیٹ فارم ہم سب کے لیے مہیا کرتے ہیں کہ ہم خدا ان کے کلام کے سننے والے، سیکھنے والے اور اس پہ عمل پیرا ہونے والے بنے۔ آج کا کلام پچھلے ہفتے کی ایک اسی کڑی کی طرف جڑے گا جو ہم نے پچھلے ہفتے سیکھا، کیونکہ چند ہفتوں کے بعد ہم عید پینتیکوس منائیں گے، اور اسی ہی کی تیاری کے لیے میں نے یہ عنوان چنا ہوا ہے کہ ہم جب تک عید پینتیکوس آتی ہے میں خدا کے روح کے بارے میں ہی کلام کرنے کی کوشش کروں گا، اور کلام ہی کی آگاہیوں سے آپ سب کو خدا کے کلام کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس کی برکات مانگتا ہوں۔ آج کا کلام جناب یسوع کے ان آخری دنوں کی طرف ہے۔ جو کلام آج ہم سیکھنے والے ہیں وہ ایک ایسا کلام ہے کہ جہاں پہ جناب یسوع اپنے شاگردوں کو پاک روح کا دینے کا وعدہ کرتے اور اپنے آخری پیغام کی طرف جو ان کے روئے زمین پر آخری لمحات ہوتے ہیں، آخری ایام ہوتے ہیں، ان میں سے ایک باب ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ حوالہ جو لیا گیا ہے سلطان و عارفین حضرت یوحنا کی انجیل جلیل اس کا 14واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت۔ انجیل جلیل یوحنا کے مطابق اس کا 14واں باب 16ویں اور 17ویں آیت۔ پاسٹر جی سے گزارش کروں گا کہ کلام کی تلاوت کو ہم سب کے لیے پڑھیں۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ کلام کے پڑھے اور سنے جائے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ یہ ایک ایسے بہت بہت شکریہ پاسٹر، یہ ایک ایسے وقت میں ان کے اوپر خدا کے کلام کو جناب یسوع لے کر آتے ہیں جہاں پہ شاگرد اس
कशमकश में होते हैं कि जनाब यीशु उनसे कहते हैं कि मैं थोड़ी देर में तुमसे रुखसत होने वाला हूं, और उनको ये कलाम ही की रूह से तसल्ली देते हैं। अगर हम इस कलाम को और भी गौर से देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही उम्दगी के साथ जनाब यस्सु उनसे कलाम करते हैं, यानी रूए हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, और वो अपने शागिर्दों को कहते हैं कि तुम हासिल कर सकते और तुम उसे जानते भी हो और वो तुम्हारे अंदर होगा। यानी कितना बड़ा एक वादा कि तुम उसे जानते हो और वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। यानी क्या? जनाब यस्सु खुद ब खुद अपने आप को उनके सामने रखते हैं। अगर हम इस कलाम के यूनानी लफ्ज को लें तो ये जो यूनानी लफ्ज पैराक्लिक्ट है, जिसके लुगमी मानी जो होते हैं वो मददगार। यानी मददगार कौन? जनाब यस्सु खुद आप हमारे मददगार, इसलिए कि उसने हमें ये फरमाया कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूंगा। फिर वो कहता है जहां 2 या 3 मेरा नाम लोगे मैं उनके बीच में हाजिर हूंगा। ये है इसका हकीकी मतलब। अगर हम पुराने अहदनामा की तरफ देखें तो खुदा का रूह जो पानियों पे जुम्बिश करता था, गाहे बगाहे अपने चुनिंदा लोगों के साथ किसी मकसद के तहत चंद लम्हात के लिए, चंद दिनों के लिए और चंद घंटों के लिए अपना काम तमाम करके रुखसत हुआ। लेकिन जो यहाँ पाक रूह हमें मिलता है वो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ रहेगा। अगर हम इसी ही को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे सामने यूसुफ की मिसाल है। यूसुफ अपने भाइयों के हाथ बिक जाता है और मिस्र में एन खुदा के प्लान के मुताबिक वो अपने भाइयों से, अपने माँ बाप से अलग होते हुए एक मंसूबे के तहत मिस्र में पहुंचवाया जाता है। खुदा का रूह उसके साथ है, क्योंकि कलाम हमें ये कहता है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। क्योंकि खुदा बाप, बेटा और रूह पाक एक है। और इसी ही की एक कड़ी हमें ये मिलती है कि यूसुफ के साथ कौन था? खुदा था। और खुदा का रूह उससे जो करवाना चाहता था वो एक मंसूबे के तहत आया, उसने उस काम को अंजाम दिया यूसुफ के वसीला से, और अपनी कौम के लिए वो एक रहनुमा बना और उनको उस काल से बचाते हुए मिस्र में ले आया। अगर हम इसी ही को देखना चाहते हैं कि वो किस तरह अपने लोगों के लिए मशले राह बना और खुदा उसके किस तरह साथ था, तो इसके लिए भी हमें कलाम ही से आगाही मिलती है। कलाम हमें यूं सिखाता है, पैदाइश की किताब उसका 39वां बाब और उसकी 2 और 3 आयत। मैं फिर से गुजारिश करता हूं पास्टर जी से कि वो इस कलाम को हमारे लिए पढ़े। और खुदावंद यूसुफ के साथ था और वो इकबाल मंद हुआ
اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا، اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ پاس جی۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ وہی کلام ہے جو آگے چل کر ہمیں انجیل جلیل سے ملتا ہے کہ تمہارے نیک چال چلن کے وسیلہ سے تمہارے آسمانی باپ کی تعریف ہو۔ اس کے چال چلن، کیونکہ اس کا چال چلن کیوں اچھا تھا؟ کیونکہ اس کے ساتھ خدا تھا، اور وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا تھا اس میں خدا اس کو سرفرازی دیتا تھا، کیونکہ وہ ایک عین منصوبے کے تحت اس مصر میں بھیجا گیا، اور اسی ہی مصر ہی کی وجہ سے خداوند کا نام عزت اور جلال پایا، اور اسی ہی مصر کی غلامی سے خدا نے اپنے لوگوں کو مخلصی بخشی۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں دونوں حوالہ جات ہماری نظر میں ایک ہی جیسے ہیں، ایک خدا کا منصوبہ ہے اور دوسرا اس کے بیٹے کا منصوبہ ہے۔ وہ منصوبہ، وہ روح پاک ہمیں دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ رہتا ہے اگر ہم سچے دل سے، ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ جناب یسوع کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے اگر ہم ایک اور ہی روح کی مثل دیکھیں تو ہمیں ایک اور مثل ملتی، یعنی سمسون کی۔ وہ جنگجو جس نے کئیوں کو قتل کیا، 100 کو قتل کر دیا صرف اکیلے، شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا، اس کا جبڑے کو چیرتا ہوا اسے مار دیتا ہے، گدھے کی ہڈی سے کئی 100 لوگوں کو وہ موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ خدا کا روح ہی تھا کہ جو خدا کے لوگوں کے اور خدا کے برخلاف لوگ تھے، خدا نے اپنے روح کے وسیلہ سے سمسون کو طاقت دی اور اس نے ان کو مارا، اور جب اس راز کو اس نے فاش کیا، خدا کی روح اس سے جدا ہو گئی، اور جب جدا ہو گئی وہی سمسون ایک عام شخص بن گیا، کیونکہ خدا کا روح اس سے جدا ہو گیا تھا، خدا اس سے جدا ہو گیا تھا، اور اس نے اپنے راز کو افشا کرتے ہوئے ایک عورت کے ساتھ اس راز کو فاش کیا، اور اس عورت نے مکاری سے اس کے بالوں کو دبا دیا۔ میرے عزیزوں، این اسی طرح جب ہم خدا سے اپنے آپ کے تعلق کو توڑتے ہیں تو خدا ہم سے جدا ہو جاتا ہے، ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، اور ہم جب بھی خدا کو پکارتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے۔ این اسی طرح جیسے سمسون کا تمسخر اڑایا گیا اور اس کی آنکھیں نکال چکے تھے، اور وہ اس چھت کے پلروں کے بیچ میں ہتھ کڑیوں میں جکڑا ایک تمسخر بنا کھڑا تھا، اور خداوند کو اس نے سچے دل سے پکارا، اور خدا نے اس کی سنی، اور اس کو وہی زور بخشا، اپنا روح کا زور بخشا، اور اس نے پلروں کو اتنے زور سے دھکیلا کہ پوری کی پوری چھت گر گئی، اور وہاں کے سب لوگ مر گئے۔ کیا خدا کا روح یہی چاہتا تھا؟ لیکن خدا کے روح نے اپنے کام کو انجام دیا، لیکن اس کے بیٹے نے جو ہمیں روح پاک دیا وہ دنیا کے آخر تک، وہ کہتا ہے میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں جو دنیا نہیں دے سکتی۔
اگر یہاں پہ اوپر کے ہم آیات میں سے دیکھتے ہیں تو وہ کس طرح اپنے شاگردوں کو اپنے بارے میں اس حقیقت کو بیان کرتا ہے، اور باب کے شروع میں ایک بہت ہی التجائی کلام وہ کہتا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ ہمیں ایمان کی تلقین دیتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے پر یقین کامل رکھیں، اور اسی باب میں فلپس عرض کرتا ہے کہ اے خداون ہمیں باپ سے ملا، اور جناب یسوع بڑے ہی حیران کن انداز میں اسے دیکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اے فلپس میں اتنی مدت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ شاگرد 3 سال کی خدمت میں جناب یسوع کے ساتھ رہے، اور کئی بار اس طرح کے سوالات کرتے رہے، اور جناب یسوع بڑی الفت کے ساتھ ان کو ان کے سوالات کے جواب دیتے، اور یہاں پہ وہ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ کہتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہی ہے۔ میرے عزیز، باپ نے ایک ازلی منصوبے کے تحت اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کہ ہم اس کے وسیلہ سے زندگی پائیں، اور زندگی کثرت کی زندگی پائیں۔ آگے چل کے اگر ہم داؤد کی مثال دیکھتے ہیں تو داؤد بھی خدا کے روح میں سرشار ہو کر جب عہد کا صندوق لایا گیا اور وہ دیوانوں کی طرح ناچ رہا تھا، اور اس کی بیوی نے اس کو حقارت سے دیکھا، اور وہ ہمیشہ کے لیے حاملہ نہ ہو سکے، وہ بانچ رہے۔ میرے عزیزوں، خدا کا روح جب جب آپ کو ابھارتا ہے، خدا کا روح جب جب آپ سے کوئی بھی کام لینا چاہتا ہے، وہ اپنے عین منصوبے کے تحت کام لیتا ہے۔ آگے چل کر ہم اگر صدرک مسرک عبدالنجو کی طرف دیکھتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ نبوکدنضر کہ اس فرمان کی تعمیل نہیں کی، لیکن خدا ان کے ساتھ تھا، خدا کا روح ان کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ اپنے زندہ خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ ان کا یقین کامل تھا کہ وہ اپنے خدا سے جڑے ہوئے ہیں، اور خدا ان کو کوئی زر نہ پہنچائے گا۔ آگ کی بھٹی 7 گنا اس کی آنچ کر دی گئی، اور ان کو اس بھٹی میں ڈالا گیا، ڈالنے والے مر کھپ گئے، لیکن خدا کے لوگ یسوع نام کے وسیلہ سے خدا کے جلال کے لیے زندہ رہے۔ ان کے کچھ زر نہ پہنچنے کی وجہ خدا خود تھا، جو یہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کا روح ان کے ساتھ تھا، کیونکہ خدا کا روح اپنے لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے، اور ایسا جلال ہوا کہ نبوکدنضر بادشاہ بھی زندہ خدا کے نام کی تمجید کرنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ اسی طرح جب دانیل کو بھی شیروں کی ماند میں ڈالا گیا، کیا ہوا؟ اس کو یہ یقین کامل تھا کہ خدا دانیل کے ساتھ ہے، اور اس رات نبوکدنضر بادشاہ نے نہ تو میں پی نہ ناچ رنگ دیکھا۔ صبح سویرے اس پریشانی میں دانیل کو پکارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ تیرے زندہ خدا نے
शेरों के मुंह को बंद कर दिया, और ऐसा ही हुआ, क्योंकि खुदा अपने मंसूबे को इस यकीन में रखना जानता है, और वो करना भी जानता है, जैसा उसने फराऊन से करवाया। उसने अपनी कौम को इज्जत के साथ फराऊन की कैद से रहाई दी। एन इसी तरह जैसे जनाब यीशु हमारे गुनाहों से हमें मुखलसी बख्शते, एन इसी तरह जो औरत जना में पकड़ी गई और खुदावन ने उससे कहा सलामती से चली जा, तेरे गुनाह माफ हुए। आज भी वो हमारे गुनाहों को माफ करने में कादर है, शर्ते कि हम सच्चे दिल से, सच्चे दिल से उसके सामने तौबा करें। और जब हम तौबा करते हैं तो उसका पाक रूह के वसीला से हमारे गुनाह मिट जाते हैं, और हमारे गुनाह वो हमारी पीठ पीछे फेंक देता। अगर हम खुदा की इस आगाही को, जो उसका रूह हमें बताता है, तो बड़ी खूबसूरती के साथ रसूल आजम पौलुस रसूल करंथियों के नाम अपने खत में हमें सिखाते। रसूल आजम पौलुस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम, उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत की तलावत पास्टर जी करिए। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है, सिवाय इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की रूह से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की है। आमीन। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी। ये बड़ी हकीकत सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या मेरे दिल की बात को जानता है कि मेरे दिल में क्या है, या मैं पास्टर जी से पूछूं कि उनके दिल में क्या है? अगर वो मुझे ये कहते हैं, लेकिन मेरे यकीन में कुछ ना कुछ होगा कि शायद पास्टर जी सच बोल रहे हैं या पास्टर जी सही नहीं कह रहे, लेकिन खुदा जो हमारे दिलों, ख्यालों और मंसूबों को जानता है, वो हमें सही तरीके से जानता और पहचानता है, क्योंकि हमारी शक्लें उसके हाथों की हथेलियों पे खोदी हुई, क्योंकि वो हमें इस तरह जानता है जैसे बाप अपने बच्चों को जानता है। हमारे बच्चे जब कुछ चीज को मांगते हैं या हमारी तरफ निगाह करते हैं, तो हमें बखूबी पता चल जाता है कि वो क्या मांग रहे हैं हमें, वो क्या लेना चाहते हैं हमसे, वो क्या करवाना चाहते हैं हमसे। मेरे अजीजों, एन इसी तरह हमारा खुदा जो खुदावंदों का खुदा है, हमारी हाजतों को पूरा करने में कादिर है, और हमारे मांगने से पेशतर वो हमें उन बरकत को दे देता है जो हम उससे तवक्को रखते। इसी तरह यहाँ रसूल आजम हमें सिखाते हैं कि क्योंकि इंसानों में कौन किसी इंसान की बातों को जानता है। ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं किसी के ख्यालों को नहीं पहचान सकता कि उसके दिल में क्या है, मेरे लिए अच्छाई है या बुराई है, ये खुदा ही जानता है। और खुदा हमें पाक रूह के वसीला से हमारी अक्ल और दनाई को बढ़ाता है,
कि हम अच्छाई को, बुराई को जाने, ताकि हम जो देखते हैं उसको देख सके और जो सुनते हैं उनको सुन सके और दिल से खुदा के कलाम को कबूल करें, क्योंकि खुदा का कलाम बरहक और सच्चा है। अगर हम पाक रूह जो खुदा का बेटा हमें देना चाहता उसकी तरफ देखें, जो वादा करता है, वो वादा अपने शागिर्दों के साथ और कलीसिया के साथ करता है कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मददगार भेजूंगा जो हमेशा रहनुमाई करे। और किससे खबरें लेगा? वो यीशु से खबरें लेकर हमारे ताई पहुंचाने का जरिया बनेगा, क्योंकि खुदा का बेटा एक मददगार हमें देता है जो हमारी सलाह करता है, हमारी मदद करता है। कुछ बातें हैं जो पाक रूह हमें सिखाता है, क्योंकि पाक रूह हमें हमेशा ही उन अल्लाही बेदों को नवाजता है जो खुदा का बेटा हमें देना चाहता है। पाक रूह क्या करता है? पाक रूह हमें नसीहत करता है, नंबर 1। नंबर 2, वो हमें हिकमत अता करता है। नंबर 3, वो हमें अपनाता है, अपना बनाता है। वो कलीसिया को बुलाता है, ताकत देता है, हमें रोशनी देता है। रूह के फल जो गलतियों में है वो फलों को अता करता है। हम पर पाक रूह की मोहर लगाता है, क्योंकि हम उसके चुने हुए लोग और उसके चिरागा की पीढ़ी। मदद फरमाता है, शफायत करता है हमारी बाप के साथ, क्योंकि रूह के साथ मिलकर आने बरकत बाप से हमारी शफायत करता है, सच्चाई फराहम करता है और सच्चाई के साथ वो हमें हर नेकी करना सिखाता है, गवाही देना सिखाता है कि हम जिंदा खुदा के बेटे यीशु पर ईमान रखते, हमारी रहनुमाई करता है। वो हमें हमारी उदासी से मुखलसी बख्शता है, हमें अदालत के सामने मुजरम नहीं ठहराता, क्योंकि कलाम कहता है कि जब तुम हाकम के सामने खड़े होगे तो पाक रूह तुम्हें आगाही देगा कि किस तरह हाकम के सामने अपनी जुबान को खोलना है और अपने आप को किस तरह बचाना है। वो हमें मोहब्बत का दर्स देता है, क्योंकि मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत फूलती नहीं। ग्रंथियों 13वें बाब की आखिरी आयत, गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफसल इस पे मोहब्बत है। मेरे अजीजों, ये पाक रूह हमें कहां से मिला? क्योंकि अगर हम अपने साक्रामेंट की तरफ देखें जो जनाब यीशु ने भी लिया, और वो एक पाक रूह हमें अनाम में मिलता है। कैसे? जब हम बैप्टाइज होते हैं, यीशु की कलीसिया में शामिल होते हैं, हमें पानी और रूह से बपतिस्मा मिलता है। जैसे जनाब यीशु ने यरदन पर यूहन्ना से बपतिस्मा पाया और यूहन्ना ने उसके लिए आगाही दी कि मैं तो तुम्हें पानी और रूह से बपतिस्मा देता हूं, पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें और रूह और आग से बपतिस्मा देगा। मेरे अजीजों, जनाब यीशु हमें रूह अता करते हैं, आग से हमारे गुनाहों को मिटा देते, ताकि हम पाक साफ होते हुए उसके कलीसिया के रुकन बने, ताकि वो हमें गले लगाए और हमारी खताओं को माफ करते हुए हमें हर उस नेमत से सुदा करे जिसकी हम उसे हाजत करते हैं। खुदावंद आप सबको और इस खाकसार को आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन।
تھینک یو پاسٹر جی اس بابرکت میسج کے لیے پھر سے آپ نے خدا پاک کی روح کی ہدایت سے ہم تک پہنچایا، اور خدا عظیم کی نہایت شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس نے آج پھر سے اپنے بیٹے کو کثرت کی برکت دے کر اپنے خوبصورت وعدے کو نبھایا کہ جب تم بولتے ہو تو تم نہیں، میرا پاک روح تم میں سے ہو کر بولے گا۔ تو خدا عظیم کی نہایت شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس نے اپنے بیٹے کو آج پھر سے اپنے جلال کے لیے استعمال اور خرچ کیا، اور ہم سب نے بہت برکت پائی، اور خدا سے دعا کرتی ہوں کہ آج کا پاک کلام ہماری زندگیوں میں قائم و دائم رکھے، اور جتنی جانیں سنیں وہ اس پاک کلام کے وسیلہ سے بہت برکت پائیں، اور بہت ساری روحیں اس خوشخبری کے کلام کو سن کر اپنی زندگیاں خداوند کے تابع کریں۔ آمین۔